Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? I've come to know when I read the Holy Quran. But do you believe in it? I believe. I will believe and I will come to believe. I will open my heart to believe what is the Quran is. So do you believe that Muhammad is a messenger of God? I'm learning to believe. I am accepting. You believe there's one God and you submit your will to God, then you're called as a Muslim. So hope you believe in Almighty God. Inshallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के दरमियान 1700 बरस का फासला गुजरा है। यानी हज़रत मूसा के बाद जीसस इस दुनिया में 1700 साल बाद आए और इस दौरान बनी इसराइल में से 1000 अंबिया अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली और बनी इसराइल के अलावा भी कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस हुए। फिर हमें हज़रत ईसा की पैदाइश का वाक़या मालूम है कि कैसे वो हजरत मरियम के यहाँ बगैर बाप के अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा हुए और फिर उन्होंने पालने में ही नबुव्वत का ऐलान किया। और जीसस के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 569 साल बाद पैदा हुए। इस दौरान 3 अंबिया को नबुव्वत मिली और 484 साल ऐसे गुजरे जिसमें कोई नबी नहीं आया। शायद यही वजह थी कि ईसाई और यहूदी बहुत ज्यादा भटक चुके थे। हजरत ईसा को मानने वाले ईसाई भी मुसलमानों की तरह यकीन रखते हैं कि उनकी पैदाइश मुअज़्ज़ाती तौर पर हुई, मगर वो इस चीज को गलत तरफ ले जाते हैं कि उनकी पैदाइश मुअज़्ज़ाती तौर पर हुई तो नाउज़ुबिल्लाह वो खुदा है। मगर आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, इस ईसाई लड़की ने यह माना कि जीसस को खुदा ने पैदा किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। एक ईसाई लड़की ने भरे मजमे में ये बात की तो सुनने वाले बहुत हैरान हुए, क्योंकि आम तौर पर ईसाइयों को मनाना बड़ा मुश्किल होता है। मगर इस लड़की के जहन में एक और उलझन थी कि क्या तमाम नबियों की पैदाइश ही मुअज़्ज़ाती तौर पर होती है। नाज़रीन, रोज नामी इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि मेरा बतौर ईसाई ये मानना है कि जीसस को खुदा ने बनाया और वो मुअज़्ज़ाती तौर पर पैदा हुए। मेरा एक दोस्त मुसलमान है, उसने मुझसे कहा कि तुम कुरान पाक पढ़ो। मैंने उसकी बात मानी और ये जाना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। मेरा सवाल ये है कि उनकी पैदाइश कैसे हुई? क्या उनकी पैदाइश भी मुअज़्ज़ाती थी? My name is Rose. As a Christian, I believe that Jesus was created by God, our Creator, and was born through miracle. One of my friend, he is a Muslim, and he requested me to read the Holy Quran, and I got interest of it. And I found out when I read it that Muhammad is the messenger of Allah. And my question is, how Muhammad he was born? Is it through miracle also? डॉक्टर जाकिर नाइक ने रोज का सवाल सुनकर खुशी का इजहार किया और कहा कि मेरी बहन को ये चीज बिल्कुल दुरुस्त पता है कि जीसस को खुदा ने पैदा किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। ये बिल्कुल ठीक अकीदा है। मगर जो सवाल है कि उनकी पैदाइश मुअज़्ज़ाती तौर पर हुई, तो इनका यह ख्याल गलत है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बिल्कुल फितरी थी। उनके वालिदैन थे। आमतौर पर ईसाई इस चीज पर अड़ जाते हैं कि जीसस की पैदाइश मुअज़्ज़ाती तौर पर हुई। उनकी वालिदा थी मगर वालिद नहीं थे। उनके ख्याल में ये चीजें उनको खुदा बनाती हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसके जवाब कुरान पाक की सूरह आल इमरान में दिया गया, जिसमें इरशाद बारी ताला है कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है। उसे मट्टी से बनाया, फिर उसे कहा कि हो जा, फिर हो गया। That Prophet Muhammad, peace be upon him, had a mother and father. Jesus Christ had a mother but no father. So if that makes him a god, then the reply is given in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59. Inna masala Isa indallahi ka masala Adam. Khalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus in front of Allah subhanahu wa ta'ala is like Adam. He was created from dust and said, be, and it was. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ईसाई मानते हैं कि जीसस की पैदाइश मुअज़्ज़ा थी, इसलिए उन्हें खुदा कहा जा सकता है। तो इनके लिए ही कुरान पाक की आयत नाजिल हुई कि जैसे हजरत आदम पैगंबर थे, ऐसे ही जीसस भी पैगंबर थे। और ईसाई अगर ये कहते हैं कि जीसस बगैर किसी मर्द की मदाखलत के मुअज़्ज़ाती तौर पर पैदा हुए, तो फिर उनके ख्याल के मुताबिक चला जाए तो आदम अलैहिस्सलाम तो नाउज़ुबिल्लाह जीसस से भी बड़े खुदा होंगे, क्योंकि जीसस के सिर्फ वालिद नहीं थे, मगर हजरत आदम के तो ना वालिद थे ना वालिदा। उनकी पैदाइश अल्लाह ताला के हुक्म से बगैर किसी इंसानी अमल दखल के हुई। पूरा हॉल ये दलाइल सुनकर नाज़रीन तालियों से गूंज उठा और खुद जिस लड़की ने सवाल किया वो भी मुस्कुराती रही। If you say that Jesus is God because he has no father, then Adam, peace be upon him, is a greater God. He had no mother and no father.
ڈاکٹر ذاکر نائک کے دلائل سے لڑکی پوری طرح قائل ہو چکی تھی. اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں آپ کے جواب سے مطمئن ہوں, آپ نے بہت اچھی وضاحت کی, میں قرآن پاک کو مزید پڑھوں گی تاکہ مزید سیکھ سکوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن, آپ دین حق سے کچھ ہی دور رہ گئی ہیں, قرآن پاک پڑھیں اور سیکھیں. جیسے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام سچا دین ہے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہ کیجیے. اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا شکریہ, مجھے آپ سے ایسے ہی جواب کی امید تھی. And now it's clear for me. MashaAllah. All I can promise is I will continue to read the Holy Quran so that I will learn more. And we are waiting for you to come to the religion of peace, sister. You read the Thank Quran, you very much. and the moment you understand that Islam is the right way of life, if you believe in the Quran, immediately you should accept it. ڈاکٹر ذاکر نائک نے روز کو بتایا کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں, اور یہ ماننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ ایک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جیزس بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, تو آپ ان 3 چیزوں پر ایمان کے بعد مسلمان کہلائیں گی. ایسا کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی اور خواہش پر فوقیت دیں گی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندی بن جائیں گی اور قیامت کے دن آپ کے لیے بڑا انعام ہوگا. تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایمان کیا ہے؟ روز نے جواب دیا, میرا ایمان ہے کہ خدا صرف ایک ہے, ہم سب بہن اور بھائی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بالکل صحیح کہا, مگر کیا آپ سوچتی ہیں کہ جیسس پیغمبر ہیں, خدا نہیں؟ اس پر روز نے جواب دیا کہ ہاں, مجھے یقین ہے کہ جیسس پیغمبر تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ آپ مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ روز نے جواب دیا, مجھے یہ تب پتہ چلا جب میں نے قرآن پاک پڑھا. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ پڑھنے اور یقین کرنے میں فرق ہے, کیا آپ نے جو پڑھا اس پر آپ کا ایمان بھی ہے؟ اس پر روز نے جواب دیا کہ ہاں, مجھے یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ماشاءاللہ, آپ تو ان تمام باتوں پر یقین کرتی ہیں جن پر مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں. روز نے جواب دیا کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہے میرا دل مانتا ہے کہ وہ سچ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر پوچھا کہ پڑھنے کی بات نہ کریں, مجھے بتائیں کہ کیا آپ واقعی مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جس پر روز نے جواب دیا کہ میں اس پر ایمان لانا شروع کر چکی ہوں, ابھی میں یہی تو سیکھ رہی ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایمان لانا بہت ہے, اعمال بعد میں آتے رہتے ہیں, لیکن پہلا قدم ہے آپ کا ایمان. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? I've come to know when I read the Holy Quran. But do you believe in it? I believe. So if you believe, I will become to believe. sorry? I will believe and I will come to believe. I will open my heart to believe what is the Quran is. So do you believe that Muhammad is a messenger of God? I'm learning to believe. I am accepting. MashaAllah, if you're accepting, practice comes later on. First you have to accept. That's First- why I promise you that I will learn and I will read more about Quran Yes, but after so that you- I will know the whole truth. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ سیکھ رہی ہیں, تو ان تمام باتوں پر آپ کا ایمان ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا, مگر جیسے ہی آپ کو یہ لگے کہ آپ کا ایمان پکا ہو گیا, آپ فوری اسلام قبول کر لیں, کیونکہ ان 3 چیزوں پر جو بھی ایمان رکھتا ہے اس کو عربی میں مسلم کہا جاتا ہے, اور مسلم کا مطلب ہے وہ شخص جو خدا کی مرضی کا مقدم جانے. اعمال بعد میں پورے ہوتے رہتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان خود کو ایمان رکھنے والا کہتے ہیں, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم باعمل مسلمان ہیں, کوئی کبھی یہ نہیں کہتا, سب یہی کہہ کر اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں. اعمال تو بعد میں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جتنی بندہ ہمت کرے وہ ادا کرتا رہتا ہے. روز نے جواب دیا کہ وہ وعدہ نہیں کرتی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی, مگر میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور ہم اپنی دعا جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, آمین. The practice comes later on. Practice then fine, you may have to pray, you may have to fast. But one thing is first you have to accept. As you said that we are believers. Believers means you believe there's one God and you submit your will to God, then you're called as a Muslim. So hope you believe in Almighty Inshallah. God. And do you believe in Prophet Muhammad as a messenger of God? I cannot promise, Okay, fine. At but least, I will try my very level best. yes, you try, and inshallah we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He give hidayah, may He give you guidance. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.